बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाक़या एक लड़की का है और उसकी शादी से एक रात पहले का ये वाक़या है। शादी की पहली रात दुल्हन पहुंची कब्र में। ये लड़की दुल्हन बनी और अचानक कब्र में पहुंच गई। दोस्तों, ये वाक़या क्या है आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाक़या। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला जिस बंदे को पसंद करता है तो उसे इस तरीके से दुनिया वालों के सामने दिखाता है कि मैं इस बंदे से खुश हूं, इस बंदे से मैं राजी हूं, और वो बंदा हमेशा खुश रहता है। दोस्तों, ये कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जिसने दुनिया वालों की परवाह न की और अल्लाह ताला की इबादत में मशरूफ हो गई। तो अल्लाह ताला ने उसको इतनी अच्छी मौत दी कि जिस मौत से इस दुनिया का हर एक इंसान जाना चाहता है। प्यारे दोस्तों, एक गांव में लड़की रहा करती थी जो किसी भी हालत में नमाज को नहीं छोड़ा करती थी, और शायद यही वजह थी कि उसके ऊपर अल्लाह तबारक व ताला का नूर बरस रहा था और दूसरी तरफ उसकी आखिरत संवर रही थी। उस लड़की की जिंदगी ऐसे ही गुजरती चली गई। वो लड़की दिन भर अल्लाह ताला की इबादत किया करती थी। वक्त ऐसे ही गुजरता चला गया। फिर जब वो लड़की जवान हुई तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी तय कर दी। उसके माँ बाप बहुत ज्यादा खुश थे और लड़की भी बहुत खुश थी, लेकिन वो किसी भी हाल में नमाज नहीं छोड़ा करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अल्लाह ताला से नाराजगी बहुत बुरी होती है। इस तरह वक्त बीतता चला गया और आज उसकी बारात आने वाली थी। तभी अचानक मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। और दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि नमाज किसी हालत में माफ नहीं है, वो हर हाल में फर्ज है और कयामत में सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में ही पूछा जाएगा। दोस्तों, ये लड़की बहुत ही परहेजगार थी और हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की हम्द व सना में लगी रहती थी। लेकिन उस दिन बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। जैसे कि शादी से पहले हर किसी लड़की को तैयार किया जाता है, ऐसे ही इस लड़की को खूब सजाया और संवारा जा रहा था। इसका मेकअप किया जा रहा था और अब वो दुल्हन के कपड़ों में सज संवर कर बैठ चुकी थी। और जैसे ही नमाज का वक्त करीब आया तो वो फौरन अपनी अम्मी के पास गई और कहने लगी, अम्मी, अब नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज अदा करने जा रही हूं। तो उसकी अम्मी बोली, कुछ ही देर की तो बात है, तुम्हारी बारात आने वाली है और ऐसे में तुम अगर वुजू करोगी तो तुम्हारा सारा मेकअप खराब हो जाएगा और ये जो खूबसूरती तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रही है उसमें बहुत कमी आ जाएगी। बारात आने वाली है, सब मेहमान आ चुके हैं, फिर तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। बेहतर यही है कि तुम अभी नमाज अदा ना करो। लेकिन लड़की कहने लगी, मुझे लोगों की कोई फिक्र नहीं है, मुझे बारातियों की कोई फिक्र नहीं है, मुझे तो अल्लाह तबारक व ताला को मुंह दिखाना है और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को राजी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फर्ज है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। ऐसा ना हो जाए कि मैं मेकअप खराब करने से बचने के लिए नमाज से दूर हो जाऊं और अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी ले लूं। इससे बेहतर तो यही है कि मैं नमाज अदा कर लूं और मैं नमाज हर हाल में अदा करूंगी। आप मुझे नमाज के लिए ना रोकें। लड़की की ये बात सुनने के बाद उसकी अम्मी बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी, ऐसा मत करो, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, वो लड़की राजी ना हुई और कहने लगी, मुझे तो सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को मुंह दिखाना है, अल्लाह को राजी करना है, ना कि उन बारातियों को दिखाना है, इसलिए मैं हर हाल में नमाज अदा करूंगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वो लड़की की जो माँ थी उसकी आंखों में आंसू आने लगे और वो रोती हुई कमरे से बाहर चली गई। क्या करती? दूसरी तरफ ये जो अल्लाह की बंदी थी उसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी। उस लड़की ने किसी के भी बारे में ना सोचा और वो उठी और वुजू करने के लिए पहुंच गई और वुजू किया। प्यारे दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक दुल्हन को सजने संवरने में बहुत ही ज्यादा वक्त लगता है।
لیکن اس نوجوان لڑکی نے اس بارے میں بالکل بھی نہیں سوچا کہ دنیا میرے بارے میں کیا سوچے گی، اور اس نے اس بات کی پرواہ کی کہ اللہ تبارک و تعالی میرے بارے میں کیا سوچے گا، کہیں اللہ تعالی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ وضو بنانے کے لیے تیار ہو گئی، اور ادھر اس نے وضو بنایا اور نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ لڑکی نے ابھی نماز پڑھنا شروع ہی کی تھی، اور جیسے ہی وہ سجدے میں گئی تو سجدے کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس لڑکی کو اتنی پیاری موت سے نوازا کہ جس موت کو ہر کوئی پانا چاہتا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ لوگ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہماری ایک چھوٹی سی بھی ادا پسند آ گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دوستوں، جب موت آنی ہوتی ہے تو آ کر ہی رہتی ہے، نہ تو ایک لمحہ زیادہ لگتا ہے اور نہ ہی ایک لمحہ کم۔ پیارے دوستوں، سوچیں کہ دلہن نے باراتیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے سجدے میں سر جھکا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کو اس کی یہ عبادت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالی نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اور ادھر دوستوں، جیسے ہی بارات گھر پہنچی تو لڑکی کے ماں باپ لڑکی کے کمرے میں گئے، لیکن وہ جیسے ہی لڑکی کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری لڑکی اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کر رہی تھی اور سجدے میں ہی انتقال فرما گئی۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستوں، اب آپ لوگ سوچئے کہ جس گھر میں ابھی خوشیوں کا ماحول تھا، بارات آنے والی تھی، ماں باپ کے چہرے پر خوشیوں کا ماحول تھا، اب اس گھر میں ماتم چھا گیا۔ سب لوگ حیران ہو گئے، لیکن ماں کہنے لگی، بیٹی تو صحیح کہتی تھی، ان دنیا والوں کی فکر کرنا بیکار ہے، اگر فکر کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کرو، اسے خوش کرنے کی کوشش کرو۔ سلام ہے ایسی ماں کو۔ دوستوں، اگر وہ لڑکی اپنی ماں کی بات مان کر نماز نہ پڑھتی تو کیا ہوتا؟ ویسے تو ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے ہی۔ اگر وہ نماز نہ پڑھتی تو میک اپ کی حالت میں مرتی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ جاتی۔ لیکن دوستوں، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پیاری بندی کو سجدے کی حالت میں اٹھانا چاہتا تھا۔ دوستوں، اس ویڈیو سے ہم سبھی کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی فکر مت کرو اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں لگ جاؤ۔ یہی ایک سچے مومن کی نشانی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے والا آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ہم ملیں گے بہت جلد دوستوں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔